जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी इतिहास पुस्तकर भारत रे स्वाधीनता परवर्ती राज्य पुनर्गठन एटा केते नंबर रे थिला एटा पंचम अध्यायर प्रथम पाठ रे अछि कोना प्रथम पंचम अध्याय रे अछि भारतर स्वाधीनता परवर्ती राज्य पुनर्गठन से केमिति प्रथम पाठ रे रही केमिति नूतन राज्य गुड़िक गठन है जेहेतु आम पंचम अध्याय रे रहिला भारत रे स्वाधीनता परवर्ती राज्य पुनर्गठन माने स्वाधीनता परवर्ती घटना एटा केमिति राज्य गठन होईची से विषय रे एबे आमे आलोचना करिबा। ताले प्रथम पाठ रे अछि हमर नूतन राज्य गुड़िकर गठन किभली भाव रे हेईची बुझीगला ना नहीं केमिति जेतेबेले स्वाधीनता हैला परे केमि किभली भाव रे नुआ नुआ राज्य गठन हैला से विषय रे आमे आलोचना करिबा। देख एटा भारत विषय रे कह जाय ओडिशा विषय रे किछि कह जाय नै ताले देख वर्तमान भारत रे 28 टी राज्य 9 टी केंद्र शासित अंचल रहिछि मने रखिबाकू पड़िबो आम भारत रे केतोटी राज्य अछि आम भारत रे वर्तमान 28 टी राज्य अछि एवं 9 गोटी केंद्र शासित अंचल अछि सेगुड़िक कौन कौन प्रथम रहिला आंध्र प्रदेश आसाम बिहार गुजरात हरियाणा कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र नागालैंड ओडिशा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश पश्चिम बंग तेलंगाना हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा आ कंगरे मणिपुर त्रिपुरा मेघालय सिक्किम मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड एभली भाव रे केतोटी राज्य रहिला आम इंडिया रे अछि केतोटी राज्य 28 टी राज्य देख केमती जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब तापरे उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंग मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश आ कौन करे नागालैंड मणिपुर हमको ये हिस्ट्री देखबा किए केन दिगरे अछि केन जगह रे अछि हमको जानिबार अछि हला हमको जानिबार अछि ता प्रथमे मु तुम मन को होमवर्क देउची जे तमे माने ए हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी हला इंडिया रो राज्य गुड़िकर मानचित्र अंकन करे से गुड़िक किए केउ स्थान रे अछि ताहा लेख हला 28 टी राज्य रहिला एवं 9 टी केंद्र शासित रहिला आमे जानिला तो 2019 मसीह रे पार्लियामेंट रे 370 धारार उच्छेद गृहीत होई दे केते मसीह रे 2019 मसीह रे जो पार्लियामेंट रे 370 धारा थिला से धारा उच्छेद गृहीत हैला और राष्ट्रपति को अनुमोदन परे यह बलवत्तर होई जम्मू और काश्मीर राज्य भारतीय संविधान बाहरे एक स्वतंत्र संविधान द्वारा शासन समाप्ति हैला सेति मध्यरु 1987 मसीहा परठारु अद्यावधि भारत रे 9 गोटी केंद्र शासित अंचल रहिछि केतोटी 1987 मसीहा परठारु आजि पर्यंत मध्य केतोटी केंद्र शासित अंचल रहिछि 9 टी केंद्र शासित अंचल रहिछि सेगुड़िक हैला दिल्ली पंडिचेरी अंडमान निकोबार द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप दादरा नगर हवेली डामन दीव चंडीगढ़ जम्मू काश्मीर ता सहित लद्दाख यही केंद्र शासित अंचल गुड़िक मध्य दिल्ली पंडिचेरी एवं संविधानिक स्थिति भिन्न मध्य एगुड़ी को स्वतंत्र राज्यर मान्यता मध्य मिली अछि बुझिला एगुड़ी को स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली अछि को जो 9टा केंद्र शासित अंचल अछि सेगुड़ी को कोन कोन दिल्ली मने रख 9 टी केंद्र शासित अंचल नाम लेख जदि कहला दिल्ली पंडुचेरी जेने कि पदुचेरी कहन अंडमान निकोबार द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप दादरा नगर हवेली दामन दीव ता सहित चंडीगढ़ जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख एगुड़िक कौन स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली अछि संविधान स्थित ता सहित 1962 मसीह
कौन है 1962 मसीह पंडिचेरी प्रशासन बा पंडिचेरी रे आईन तथा केन्द्र शासित अंचल शासन आईन ला पंडिचेरी आईन आईन के भाया भाव में केन्द्र शासित अंचल शासन आईन चलुची एवं 1936 रे एवं चतुर्दश संविधान संशोधन आईन 1962 और 37तम संविधान संशोधन आईन 1974 व्यवस्था तथा संविधान धारा केते संविधान धारा 239 को अनुसार संविधान धारा केते मसीहार है 1974 मसीहार जो व्यवस्था थिला तात सहित 1974 मसीहार तथा संविधान धारा को 239 को अनुसार कौन रहिला पंडिचेरी गोटे केन्द्र शासित अंचल हेले मध्य सेही पंडिचेरी गोटे केन्द्र शासित अंचल हेले मध्य कौन हम सेठारे एक विधानसभा और मंत्री परिषद व्यवस्था रखाजिबो बुझेला एठारे शासन मुख्य हेउचंती राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े उपराज्यपाल ला एठार शासन किए जो पंडिचेरी गोटे केन्द्र शासित अंचल से 1974 व्यवस्था संविधान धारा अनुसार 239 को अनुसार पंडिचेरी गोटे केन्द्र शासित अंचल हेले मध्य कौन हम सेठारे एक विधानसभा मंत्री परिषद व्यवस्था रखा जाइछि एठारे शासन मुख्य हेउचंती राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जड़े उपराज्यपाल बा लेफ्टनांट गवर्नर उपराज्यपाल बा लेफ्टनांट गवर्नर मन रखा पड़ो आमको जो पंडिचेरी रे चली राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होइथिबा शासन मुख्य किए लेफ्टनांट गवर्नर बा उपराज्यपाल बुझीला तापरे खरे कौन कौन रहा से परी केन्द्र शासित अंचल दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली आम दिल्ली आम भारतर राजधानी दिल्ली को गोटे स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली ताहा 1992 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 तारिख दिन केते 1992 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 तारिख दिन कौन है संविधान धारा 239 क है 239 क एवं 239 क ख एवं 69तम संविधान संशोधन आईन बल संविधान यही नूतन व्यवस्था जोग करा बुझेला कौन जोग करागला जे दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य मान्यता दिगला बोली जोग करागला ता सहित यही नूतन व्यवस्था अनुसार केन्द्र शासित अंचल गुड़ी को जातीय राजधानी अंचल मान्यता दिगला जातीय राजधानी अंचल मान्यता दिगला यह स्वीकृति मिलवा सहित 1993 मसीहा परठारु दिल्ली पाई गोटे विधानसभा और गोटे मंत्री परिषद व्यवस्था करागला ता सहित ता सहित राज्य तालिकाभुक्त 3 गोटी विषय केवल राज्य रे रहिबो तालिका 3 गोटी विषय यथा आईन और शांति श्रृंखला रक्षा कौन आईन और शांति श्रृंखला रक्षा पुलिस एवं जमी जमा विषय को बाद देले तालिकाभुक्त अन्य विषय गुड़िक उपर आईन प्रणयन कर क्षमता दिल्ली विधानसभा रही अछि कौन दिल्ली विधानसभा कौन कौन रहा तालिका आईन एवं शांति श्रृंखला रक्षा ता सहित पुलिस एवं जमी जमा विषय को बाद देले पुलिस एवं जमी जमा विषय को बाद देले यही तालिकाभुक्त अन्य विषय गुड़िक उपर आईन प्रणयन कर क्षमता दिल्ली विधानसभा रही अछि बुझीला दिल्ली शासन मुख्य होउचंती राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े उपराज्यपाल जहाँ को कहागला लेफ्टनांट गवर्नर बुझेला से किए राष्ट्रपति नियुक्ति करिथिबे कौनसी अधिकृत अंचल प्रशासन पाई आम संविधान रे कौनसी स्वतंत्र व्यवस्था नहीं किंतु से ही अंचल गुड़िक केन्द्र शासित अंचल पदमर्यादा पाई निम्न रे केते गुड़िए उदाहरण दि जाइछि कौन कौन देख केते गुड़िए उदाहरण आम देखा जदि ताले फरासी अधिकृत पंडिचेरी ता सहित कारिकोल माहे यनम अंचल पर्तुगाल अधिकृत गोवा डामनड्यू दादर नगर हवेली
ता सहित अंचल भारत सहित मिश्रण होगा फल 1962 मसीह देख 1962 मसीह से गुड़िक केन्द्र शासित अंचल मान्यता पाईगला केते मसीह केन्द्र शासित अंचल मान्यता पाइला कौन कौन दादरा नगर हावेली दामनदीव केते मसीह केन्द्र शासित मान्यता पाइले 1962 मसीह केन्द्र शासित अंचल मान्यता पाइले ए संपर्क संविधान 10म 12 11 और 14 संशोधन आईन रे विशेष भाव में आलोचना करा जायछि हैला जो नगर हावेली दामनदीव 1962 मसीह केन्द्र शासित अंचल मान्यता पाइले यह केन्द्र केउठारे वर्णना करा जायछि यह संविधान संविधान 10म 12 14 और संसद आईन बल भाव में पूरा भूल भाव में आलोचना कला ता सहित राज्य पुनर्गठन प्रवहमान घटनावली से केमती राज्य पुनर्गठन है केमिति दुख कष्ट सहवाक पड़ता जलझंझ सहवाक पड़ता से विषय लेखा है 1950 मसीह नूतन संविधान कार्यकारी हेबा समय जिते बड़े आम संविधान 1950 मसीह कार्यकारी है एवं जनवरी 26 रे नूतन संविधान परिणत है सेतेबेले कौन है से समय भारत में 9 गोटी प्रक्तान ब्रिटिश शासनाधीन बुझेला भारत में 9 गोटी प्रक्तान ब्रिटिश शासनाधीन भारतीय प्रदेश समेत अन्य समस्त अंचल को भारत प्रदेश सहित अन्य समस्त अंचल को जैसे क ख ग एवं घ राज्य भाव में श्रेणीभुक्त करा जाइथिला भारतीय प्रदेश समेत अन्य समस्त अंचल को गोटे भाग कर ये क भाग ये ख भाग ये ग भाग ये घ भाग जहाँफल नूतन संविधान प्रथम परिशिष्ट सूचित तालिका अनुसार क श्रेणीभुक्त राज्यगुड़िक हेले स्वाधीनता पूर्वर ब्रिटिश शासनाधीन 9 गोटी प्रदेश से ही क श्रेणीभुक्त राज्यगुड़िक है कौन कौन क केन माने गले जितेबले क श्रेणी केन मान को विभक्त करागला देख पूर्वर ब्रिटिश शासनाधीन जो 9 गोटी प्रदेश थिले से मानकु क श्रेणी रे विभक्त करागला से केउ माने थिले ताले आसाम थिला बिहार थिला बॉम्बे थिला मध्य प्रदेश थिला मद्रास थिला आम ओडिशा थिला पंजाब संयुक्त प्रदेश एवं पश्चिम ए गुड़िक 9टी थिला का ब्रिटिश से मानकु क वर्ग रे क श्रेणी रे विभक्त कर दियो बोली कहागला जेतु थिले से परि ख श्रेणीभुक्त हेले ख श्रेणीभुक्त रे के हेले हैदराबाद जम्मू काश्मीर समेत 5 गोटी राज्य हैला ता सहित ग श्रेणी रे के रहिले 5 गोटी केन्द्र शासित अंचल रहिले ग श्रेणी रे 5 गोटी केन्द्र शासित अंचल रहिले अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और अन्यान्य अधिकृत अंचल स्थान दे घ श्रेणी रे रहिले एवं क श्रेणीभुक्त राज्यर शासन मुख्य थिले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े राज्यपाल किए क श्रेणीभुक्त थिले शासनाधीन थिले मुख्य थिले राज्यपाल से कहा द्वारा नियुक्त होते आमर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते ख श्रेणीभुक्त राज्य मानकर शासन मुख्य कहगला राज्य मुख्य है ख श्रेणीभुक्त राज्य मानकर शासन मुख्य को कौन कहगला राज्य मुख्य कहगला एवं जड़े चीफ कमिशनर किंबा उपराज्यपाल को इंग्राजी कहला लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिले ग श्रेणी राज्यर शासन मुख्य ता सहित ग श्रेणी राज्य श्रेणीभुक्त राज्यर शासन मुख्य चीफ कमिशनर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करागला है आम देख क श्रेणी राज्य गुड़िक हेले ख श्रेणी किए हेले हैदराबाद जम्मू काश्मीर मध्य भारत मैसूर पटियाला एवं पूर्व पंजाब मन रखा पड़ो ग श्रेणी रे विभक्त रहिले आजमीरा भोपाल बिलासपुर कुच बिहार एवं कुर्ग एभली थिले भाषा भित्तिक राज्य गठन जितेबले भारत स्वाधीनता परवर्ती समय देखा भाषा को मध्य प्राधान्य दिगला से भाषा भित्तिक राज्य गठन रे कौन कौन अच्छी देख आम देखा 1946 मसीह 1949 मसीहा मध्य नूतन संविधान प्रणयन कार्य चलुवा समय भाषा भित्तिक बा प्रदेश गठन लगी दाबी संविधान प्रणयन सभा आलोचित होइथिला किंतु मुख्यतः जातीय संहतिर सुरक्षा
ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା। ମାଡ୍ରାସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମହୀଶୂର ଅଞ୍ଚଳର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦାବି କଲେ ଏବଂ ମହୀଶୂରର କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଅନୁରୂପ। ମରାଠୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଲାୟାମ, ତାମିଲ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ସହିତ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ହେଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1962ରେ କାଣାର ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କାରିକଲ, ମାହେ, ୟୁନମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଦୁଚେରୀ ନାମରେ ଯେନ୍ଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼େଇଥିଲି 1962 ମସିହା ବେଳକୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ଜଟିଳତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଘୋର ପରିସ୍ଥିତିର ଜଟିଳତା ଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କେହି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଜଟିଳତା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ 1948 ମସିହାରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1962 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଭଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା ଭଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା। ଏହି ଆୟୋଗ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ସତ। ଏହି ଆୟୋଗ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆୟୋଗର ମତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା, 1952 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରି ଅନଶନ କରୁଥିବା ପଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱତର କରିଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କି 1953 ମସିହାରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଡ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ବୁଝିହେଲା, ମାଡ୍ରାସରେ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ସେଇ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନୂତନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଗଲା। କେବେ? 1953 ମସିହାରେ। କାହା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ? ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁରୂପ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିର ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଗଠିତ ହେଲା। କେବେ? ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ 1956 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଫଜଲ ଅଲି, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର କେ.ଏମ୍. ପାନିକର, ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ। ଏହି ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ, ସଂହତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ରୂପରେଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ତଥା ସମ୍ବିଧାନର ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଜରିଆରେ
ପୂର୍ବ ସୂଚିତ କ ଖ ଗ ଘ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବରେ 14 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ 6 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଗଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ବମ୍ବେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ, ମହୀଶୂର, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ନବଗଠିତ 6 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେଉଁ ନୂଆ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 6 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିନିକୟ ଏବଂ ଆମିନଡିଭି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା। ଏଭଳି ଭାବରେ 6 ଗୋଟି ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ତାପରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଚତୁଃସୀମା ଏବଂ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଲା? ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା କ'ଣ କ'ଣ? 2, 3, 4 ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚନା କରାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 2ରେ କାଣା ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 2ରେ ରହିଲା ଯେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ବା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନର 35ତମ 36ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସିକିମ 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମରେ ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ପରବର୍ଷ 1975 ମସିହାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। କିଏ? ସିକିମ। କେବେ ପାଇଥିଲା ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା? 1974 ମସିହାରେ। ଏବଂ କେବେ ପାଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ସିକିମ? 1975 ମସିହାରେ। ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସିକିମର ସମ୍ବିଧାନରେ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ଓ ପରେ ରଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିକିମର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ ରହିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3 ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3ଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଧାରାରେ ସୂଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରହିଛି? କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଲଗା କରି ବା 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। କେମିତି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ଦେଖ ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ସେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। କେମିତି? କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଲଗା କରି ଆଣିବ ବା 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟକୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆୟତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସୂଚିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ସୁପାରିଶ ମିଳିବା ପରେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ସଂଶୋଧନର ଏକ ଚିଠା ଆଇନ ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ସୁପାରିଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋକ୍ତ ଚିଠି ଆଇନକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଉକ୍ତ ସଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବେ। ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କ୍ଷମତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବିଧାନ ଶାସନ କ୍ଷମତା ସାଂସଦ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କାହା ହାତରେ? ସଂସଦ ହାତରେ। ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାତରେ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଅଛି ସାଂସଦ ହାତରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପଦ୍ଧତି ତା ସହିତ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ 14 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁନଃ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି।
ତା ସହିତ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ନା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ପଢ଼ିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।